Sambutan sahibil hajah saya ampon bekele sarang selerepon simulja Hadrat Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Khorik Thayyib Sidari Sempung. Kepadanya kami haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Hadirin saya muljaki sareng Gusti Allah, acara kami istirahatkan sejenak, maka ada stage petugas konsumsi esok on supaya melaksanakan tugas epon. Sekali lagi ada stage petugas konsumsi esok on kaangkui melaksanakan tugas epon. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Lillah, lillah, ya fu'amali lillah, wali hifzi kitabillah, min awali bismillah, lil khatmi walir ridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Ya Nur, ya Nur, ya muhkamu ya tanzil, li Muhammad an Jibril, min Rabbil arshi dalil, lil alami wal insan. Takbir, takbir, lil hafidhi wa huwa sagir, wadda'ul aini karir, yamilu fajran liyunir, bi tilawatihil akwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Allah, Allah, Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na, waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa aman. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman. Ibu hadirin yang berbahagia, acara kami lanjutkan kembali. Selanjutnya pon Eki Kadinto, acara senomor 4 Mawa'idul Husna Sehal Kadinto pedi disampaikan oleh yang mulia Hadrat Syekh Hadratal Mukarram Kiai Muhammad Anwar bin Kiai Haji Nuruddin Almarhum Sedari Kerum Sokobana Sampang. Kepada beliau bektoh sarang tempat abdina ngatoraki.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Al-qail qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala imami kulli imam wa misbahil dhalam wa miskil khitam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Cepon debu situng waktu Siti Aisyah pernai jai i waktu sahur. Lastari kak dinto demar mateh jarum geger. Isareh sareng Siti Aisyah jarum kak dinto tak pangki. Selastari kak dinto Rasulullah rabu dak dalem. Sampai dari teraan raih ipon Rasulullah, dari teraan muah ipon Rasulullah sampai jarum si geger kak dinto pangki sareng Siti Aisyah. Siti Aisyah matur ke Rasulullah, ma adha'a wajhaka ya Rasulullah. Mak terak ketiga dinto rayana ajunan Rasulullah. Mak terak ketiga dinto muana ajunan Rasulullah ajawab Aisyah, rogi orang setak ningali katang ropar ya Aisyah debuna Rasulullah. Pasera orang setak ningali keropana ajunan Rasul. Ajawab Rasulullah, orang setak ningali katang ropar ya Aisyah orang secerek debuna Rasulullah. Pasera orang secerek kento Rasul, orang secerek ria Aisyah, orang sengiding tang nyamah. Seput nang setin orang jeriah, keng orang jeriah tak maca solawat ka sengko aja di orang secerek ko debuna Rasulullah. Mangkana ibali boleh mau solawat ki buru teretan tako bede cecer iman tako masuk ke bagian cerek teretan. Kan mun beda orang maca solawat jawab teretan. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du, hadratil masyayikh, para alim, para ulama, langkong-langkong ajunan semulja Raden Kiai Haji Karor Askhol si abtina sangat amulji aki tor abtina ta'zimi ajunan semulja Kiai Haji Son Haji Samudin si abdina cukan sangat amul jiaki terta'zimi ajunan semulja Kiai Haji Zainal Abidin, ajunan semulja Kiai Haji Usuluddin, ajunan semulja Kiai Khariqul Adah, ajunan semulja Al Habib Nizar, sarang ajunan semulja Kiai Haji Mahalli Irsyad, sarang seteja para kiai, seteja para guru, tokoh masyarakat, para sepo-sepo kampung selain si abdina tak bisa nyebut asmanatung persitung si abdina amul jiakitor abdina ta'zimi. Sahibul haja, tuan rumah hajah sunati sekeluarga se malam samangkin kasokani sarang Gusti Allah kaangkui mabada acara holna almarhum Sawi bin Jiwan. Samuka almarhum saya selamat teh malam samangken kak dintoh sapora seteja tusana sarang Gusti Allah ben terima seteja amal bagusah ben samuka tempat akina tempat semulja mungku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma
Amin. Ajunan Bapak hadirin muslimin sareng ibu hadirat muslimat sesami-sami imul jaki sareng Allah si abdina amul jaki tor abdina ta'zimi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yari semangkin imalem semangkin abdina ben ajunan takdir kasokani sareng Gusti Allah kaangkui along polong tempat semulja along polong sareng orang semulja neng iya acara semulja semoga kak dinto tetia tanda bahwa abdina ben ajunan ku laku bekal tabangki pole bekal along polong pole tempat sesangat mulja iki kentoh sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Tan sebutan kaula amul jiaki pertama abdina nyoon keikhlasan nah mau Fatihah sekalian iki mau Fatihah sekalian kencerna atau raki dek almarhum Syekh Holes malam samangken iki kento sawi almarhum Sawi bin Jiwan ban kencerna cuken ngireng atau raki dek Sayyidil Walid dek rek sepo abdina iki kento almarhum Kyai Haji Nuruddin Hasbullah semoga diterima saja amal bagus sareng Gusti Allah bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tandaretan sebutan kaula amul jaki Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ada buneng di dalam Al-Qur'an. Panapa ada buneng Gusti Allah dalam Al-Qur'an qul dabun Allah Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ada bu Gusti Allah ka Nabi Muhammad ka Rasulullah qul qabala Muhammad ocaaki Muhammad ka debu Muhammad kasakapinah orang seiman kasengko bahkan kabala ka orang seta iman kasengko debu na Gusti Allah. Panapa saya pokon kebala innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Saungkunna mate seemban kapi buruh dari mate jadi ada buna Gusti Allah fa innahu mulaqikum mate jia pasteh depak kamben kapi mate jia pasteh tepede kamben kapi de buna Gusti Allah. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah salastaren abdina ben ajunan mate taretan kau leben ajunan bekal ipabali dekat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala fayunabbiukum bima kuntum ta'malun maka waktu kak dintah Allah bekal apa yang uning dekat abdi neben ajunan dekat seteja kelakuan abdi neben ajunan sebeda ia alam dunya makana mate kak dinto teritan aropaki hakikat mate kak dinto teritan aropaki kenyataan si abdi neben ajunan tak bisa buru dari kenyataan kak dinto. Pasai rasaus orang laki abini tua muda reng nyuates reng tamperu reng kadi masaos mun ki anya ma manusia pasti aras sai mate hakikat mutlakul la qaida fiha mate kadin toh hakikat kenyataan si berat tak kasedajana manusia berat tak kasedajana manusia la qaida fiha sobung saya lain dari mate kadin toh taritan andaikan beda orang si patot kangkui tak sede andaikan beda orang yang pantas kangkui tak sete maka orang kadin to sobung pole kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Rasulullah juga sete Rasulullah juga dicabut nyabena sareng Gusti Allah panapa pole cuma abdi ben ajunan. Rasulullah kadin to teretan setena nang hari Senin bulan Mulud tanggal 12. Rasulullah kadin to lahir hari Senin dawuh Rasulullah lahir neng hari Senin Al-Quran itoronnaki dak Rasulullah neng hari Senin yutus Rasulullah juga neng hari Senin Sayyidina juga neng hari Senin Sayyidina Rasulullah tanggal 12 bulan Mulud hari Senin sesongkan Rasulullah mulai bulan Rasul kento ampun mulai songkan Rasulullah dan Rasul akhir Rasulullah ampun mulai songkan sera sampai diri sangat songkana Rasulullah sampai tak bisa ngadiri berjemaah nang masjid. Abu Bakar saya pakon serang Rasulullah kangkui berjemaah kangkui ngimami sahabat nang masjid. Akhirnya setunggu waktu Rasulullah kak dinto ada budak Siti Aisyah sareng raji-rajina saya lain. Kenapa ada bunuh Rasulullah Aisyah marang kok minta tolong cetak yang kok minta tolong kompres aki ada bunuh Rasulullah.
cetak minta tolong kok kompres aki polami oleh pen demarena angkok tero intara ka masjid tero apolo ngaben sahabat bedesi etor motor aki neben sengkok ka sahabat debun Rasulullah. Akhirnya kompres tretan lain serana Rasulullah kento kompres oleh pendah akhirnya micil Rasulullah ka masjid. Keng make micil oleh ne jaga aja kento mah. Pak serana Rasulullah kento ibet-bet kalaben surban. Micil Rasulullah ka masjid ditikani sahabat saja pasti ngene debak ka masjid banyak saya gedebu sareng Rasulullah dak ka para sahabat. Di antara saya gedebu sareng Rasulullah ka para sahabat, Rasulullah kadin to minta rida ka sahabat. Nyon rida nyon sapora ka para sahabat sebeda nang masjid. Kenapa dabun Rasulullah sahabat dabun Rasulullah. Saya pernah ila salai bi dan gula. Saya pernah ikan aja bi dan gula. Pernah ikala perasaan nah pernah ila salai bi dan gula. Tak rida sampai semangkin tero males sakitan gula ya atore semangkin mun males ada pun Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tantaretan sebutan kaula amul jaki Rasulullah nang detik-detik terakhir rakaat dintoh ya waktu ampun songkan keto ada bu dekat Siti Aisyah sareng raji-raji nase lain ada bu Rasulullah Aisyah marang kok minta tolong cetak kriya minta tolong kompres aki polami oleh pen demare nang kok tero keluar intara ka masjid tero alung bolong ben sahabat beda seetor motor lagi ben sengkok ka sahabat ben Rasulullah. Akhirnya kompres sayarana Rasulullah kak dinto tinggal abid oleh pen detetan micil Rasulullah ka masjid. Keng-keng tole aja Rasulullah sana usah micil ka masjid. Karena sayara kento ibet-bet serang surban, itale ngakui surban. Keng dari cek terona Rasulullah mius ka masjid. Akhirnya mius melebet keluar. Micil ke masjid Rasulullah depak ke masjid itikani para sahabat sedaja sarang Rasulullah banyak saya kedebu waktu kak dinto sarang Rasulullah ke sahabat diantara nabu debuna Rasulullah san pesan Rasulullah ke sahabat Rasulullah kento minta rida ke sahabat nyon rida nyon saborah Rasulullah ke para sahabat ada bu sahabat saya rasa pernah ila salai bi'tan gula pernah ikan aja bi'tan gula ikan zalimi esake bi'tan gula tak rida sampai samangkin tero males saknya atau remun males ada buna Rasulullah insyaallah pas saya lagi ento tanjek Rasulullah ki minta rida ke para sahabat padahal
Rasulullah kan itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sedaja dosana Rasulullah mulai di bun ada sampai ke bun budi ampun sapora sedaja sareng Gusti Allah kan ki pakun minta sapora ka para sahabat. Mun bade saya tak rida ila salai bitan kula sahabat ya tore mun males samangken de bun Rasulullah. Sahabat sanyak benyaan sahabat ibuan sobung saya jawab taritan. Sobung saya aswara isep sedaja. Karena apa Rasulullah saya ada buk to kan itu. Tapi akhirnya beda salah situng sahabat ibun budi kento yang ka astana ben sahabat kento mak asmana sahabat kento ungkasa yang ka astana sareng sahabat kento abdina Rasulullah je pun sahabat kento abdina Rasul saya pernah ila salai ben ajunan pernah kene aja ben ajunan sampai samangkin abdina tak rida terlalu males ka ajunan je pun sahabat kento sahabat selain atau oleh teretan icilingaki je siapa sahabat termicek tegen aja Rasulullah langsung kan ki males ka Rasulullah. Akhirnya dikani bun Rasulullah. Tadi sahabat sambian malesah yang atau dek ada deh bun Rasulullah. Kada sahabat kento masih periksaan sareng Rasulullah sahabat gula pernah lana apa kesambian. Ajawab sahabat kento Rasul dimin nang peperangan Badar. Iwaktu nang peperangan Badar Rasul ajunan iwaktu kak dintoh meleros as-sofa pasukan. Barisna pasukan sareng ajunan peloros abdinah termasuk pasukan si tak loros as-sofa. Karena tak loros as-sofa abdinah tabu abdinah sarang ajunan pas icumbut cucu ngangkui tongkat ajunan sakit tabu abdinah sampai semangkin abdinah tak rida teromales saka ajunan jepon sahabat gak dinto jepon okasa cerita ada bu Rasulullah ka Sayyidina Bilal pokon dur tongkat Rasulullah saya yastani nang peperangan Badar nang idale Masjid Fatimah berangkat Sayyidina Bilal ampun lastarepon pun ya lagi ka Rasulullah pada bu Rasulullah kau kasah kento nikah kasah sambian mun malesah nya atore samangken debun Rasulullah kasah kento kimator boleh ka Rasulullah bunten Rasul kita impas Rasul kita impas karena ajunan dimin senyake abdina senyumbut abdina ngangkui tongkat nang peperangan Badar kento abdina berapa antak kalampian Rasul tabu abdina berapa antak kalampian nih waktu gak dintoh. Tadi muntoro impasa buka dimin raso pernah ajunan baru impas dari bener Rasulullah. Oh gitu Rasulullah langsung kan ki pokon muka rasopan cerita. Akhirnya sahabat itu toh kadi itu sonya benyaan pegel kapi kau kasah. Sampai Sayyidina Umar kento para nukol kau kasah inte pada ngaki sareng Rasulullah. Empon Umar tikel ni kalah hak kada bener Rasulullah. Akhirnya buka raso pernah Rasulullah tadi tan. Tingin dibuka rasabna Rasulullah padang kalbuna Rasulullah segenteng luar biasa senyunar luar biasa akhirnya tingin dibuka rasopan kak dintoh ampun padang kalbuna Rasulullah pas sabe tongkat kento sareng wakasa sabe laonan tongkat kak dintoh teretan pas nyampel Rasulullah kecop kalbuna Rasulullah kak dintoh tingin lagi kecop kalbuna Rasulullah nyampel Rasulullah sahabat selain ada bu sahabat kakak sahabat selain keng intara ngampel Rasulullah si asan diwara mulai gila minta angkok boy mulai gila si asan diwara agak dia akhirnya nyampel Rasulullah kak dinto teritan nyampel cop kalbuna Rasulullah tinggal lestari buka ampelan kak dinto pas ada bu Rasulullah kau kasah ada bu Rasulullah ma hamalaka ala hadha debun Rasulullah mau kasah sambian malaku agak ni kenapa parlona Parlona sambian mak ala ku agak ni kenapa debun Rasulullah maka asa kento aja wa Rasul ajunan Abu Debu mulai gila Rasul banyak san pesan ajunan banyak Bu Debu ajunan abdina sadar bahwa Bu Debu ajunan gila kento beni Bu Debu biasa Bu Debu ajunan mulai gila beni Bu Debu biasa tapi Bu Debu ajunan kento Bu Debu perpisahan Bu Debu orang ceparak saya Rasul. Tadi karena abdina sadar bahwa ajunan para saya abdina ngucak ilmu ate sebelum ajunan saya kalau abdina lesan abdina terus nyetingah dek kakolean ajunan sehingga kulaku abdina nang akhirat mun tuntut sareng Gusti Allah mun pemasukan neraka sareng Gusti Allah abdina andi hujjah ka Gusti Allah bahwa kole abdina lesan abdina pernah nyeting dek kakolean ajunan Rasulullah kita luar biasa tadi cintana sahabat dek ka Rasulullah. Makanya ipon turut pelajaran dari cerita kak dinto abdina ben ajunan sebagai umat Rasulullah palebur minta sapora kau orang lain andi salah kau orang lain atau kar sateretanan atau kar satetanggaan tuli minta sapora teretan apa napa bola nah karena mun salah kau orang lain kaleroh kau orang lain tak cukup minta sapora ka Gusti Allah mak tak cukup mun sapora ka Gusti Allah kau leben ajunan parlo minta sapora kau orang seela salai
Mana bi cuma minta sabora ka Gusti Allah, andi salah ka orang lain, kita tak sabora sareng Gusti Allah taditan. Baru isabora sareng orang sela salai, baru isabora sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa polana karena taditan tak langkong sabora abdi na ben ajunan ka adin tako tepak ka orang rogi mak. Tako tepak ka orang rogi. Pasera orang rogi ka adin to, orang rogi ka adin to taditan Rasulullah mereksani ka sahabat. Kenapa dabun Rasulullah atadruna manil muflis dabun Rasulullah. Sahabat sampian orang nguning pasera si kocang orang rogi panika dabun Rasulullah. Sahabat mator al muflisu man la dirham lahu wala dinar. Orang rogi ka adin to Rasul, orang se tandi pese, tandi emas, tandi harta, tandi dunya ka adin to orang se rogi dabun sahabat. Rasulullah ajawa punten sahabat bani panika dabun Rasulullah. Orang se rogi ni ka sahabat, orang se ngiding. Orang serogi ini ke sahabat, orang saya habis ke Gusti Allah. Kubar ke alam akhirat kalau benyangu sangu, kalau benyangu ibadah luar biasa banyak. Kalau benyangu ibadah kencaran luar biasa banyak. Keng sayang ting dapat ke akhirat takmil lo kamal ibadah natibi tebun Rasulullah. Apa-apa mah takmil lo kamal ibadah natibi meler polan orang itu. Banyak orang nyetop ting dapat ke akhirat teritan. Dapat ke situng tempat stop sarang malau ikiring sarang malaikat kiba ke swarga stop ben malau tak langkong malaikat kiba ke mafulan ke malaikat kiba ke swarga pantas ben lakon na malaikat tahajud duha ing kimun kabolana keng mangkin gelu syaru kaburu malaikat apa tergula lamba king nang nyuates malaikat andi kan ceut je raja ne budin Roma poker ben fulan ken to tak le ngebele gelu kutan gula tak langkong beje di kan ceut se nyuates karo iku. Masya Allah kanjat ampun tak laku neng ya akhirat cerita. Pesai emas ampun tak baju ya akhirat. Kenapa sih berjeraki kenjaran salat? Alhamdulillah bakun banyak kenjaran agak dinto. Ikiring sareng malaikat kiba ke swarga. Dapat ke situng tempat istop oleh ben matemur tak langkong malaikat kiba ke mafulan kento malaikat. Kiba ke swarga pantas ben lakon na malaikat kan makin gelu ceru kabur. Apa? Dan kula lambak kini nyuates andi bini je ratina isi yang ben fulan kan telo kali tak ada ngebulan tak langkong bejer sampai dari benyan orang selanya lah sampai dari benyan orang senyetop teritan sampai takmil lo ke amal ibadah natibi mah akhirnya tinggal amal ibadah ento ampun sobung orang senyetop ki ngantri ada orang senyetop ki ngantri ada kati kenapa akhirnya karena amal ibadah ampun sobung di budina teritan tu sana orang si kedolimi kak dinto ya tompok ibaki ka orang si dolim si asalah intara ka swarga apalik intara ka neraka kayak itu gara-gara ibadah tak irabat tak ilatini teritan makanya rabat ibadah abdina ben ajunan latini ibadah abdina ben ajunan selala ibadah ni sokoni pas jana sakro sagi sejen tak milu sakali mah makanya ratini rabat ibadah abdina ben ajunan dia sampai ngelakoni kelakuan si merosakan ibadah kak dinto penapaan si merosakan ibadah ento mah banyak si merosakan ibadah kelakuan maksiat abdina ben ajunan ento merosak deka ibadah abdina ben ajunan rasanan dengkian kata tangke bengal ka orang lain bengal kareng sepo bengal kalake dengkih ka orang lain ento tak langkong takmil lo ternyata takmil lo jaring munarasanan keng cek sampurna naung kubu jadi aten poro ngale ka asel lah to maje sampurna setan keng setan ya pada make lagi an mun kabolan keng si banyak binian si biasa binian rek nare la tandi kalakuan mari asa mari amassa la tada kalakon na pahintar nangke intar namui karo man tetanggana in pada biniin depak karo man tetanggana intar lek selek ko depak karo man tetanggana intar lek selek kotono se selek ki oleh dua tetanggana se rasan oleh dua bolo keto kelakuan tak keras sabiab tirbun ajunan keng dosana rajem ku Gusti Allah Dawuh Gusti Allah ayat Al-Qur'an ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumu orang si arasanan kak dintoh padah ben orang sing akan daging ngatereta tibi si ampun mate mangkana ngastete abdina ben ajunan teretan tak kok tepak ka orang si rogi seeda buaki Rasulullah ki puru teretan Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad mangkana karena abdina ben ajunan seteja pasti ngadepi dek kamate kak dinto mangkana usaha kanggo persiapan ngadepi pate panapaan persiapna debuna para ulama beda salah situng kelakuan abdina ben ajunan teretan kelakuan kak dinto mebece akhlak kak dinto termasuk kelakuan sedebuna para ulama beda orang kak dinto tak banyak amal ibadahna
Salat selemak waktu, salat sunat deng kadeng. Pasah Ramadan, salat pasah sunat deng kadeng. Tak pati banyak mun amal ibadah nah keng sampai bisa depak ke tingkat tanah ahli ibadah ka Gusti Allah. Depak ke tingkat tanah ahli zikir, ahli asujud malam ka Gusti Allah kalaben bagus akhlak. Mabagus akhlak kadin to mangkana ku laku orang seselamat kadin to teritan debun Gusti Allah illa man atallaha biqalbin salim. Orang seselamat ku laku tinggal acabis ka Gusti Allah engki ento orang se acabis ka Gusti Allah kalaben ateh seselamat. Ateh seselamat dari dengki, ateh seselamat dari panapa nyaman dari riya, dari tak lebur ka orang lain, beci ka orang lain. Kento seselamat abdi ben ajunan. Mangkan akhlak kaito becek sareng ten kuleben panjenengan teritan. Rasulullah Nabi abdin ben ajunan kento Nabi si paling bagus akhlakah sampai ialam tibi sareng Gusti Allah iyal Quran wa innaka la'ala khuluqin azim saungkunna embeun ria Muhammad yekteh bedeneng akhlak si agung dabuna Gusti Allah. Panapa akhlak Rasulullah ka dinto dabuna Siti Aisyah kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah ka dinto Al-Quran. Jadi panapa sih bedeneng iyal Quran saja kento akhlak Rasulullah teritan. Contoh salah situ apa akhlak Rasulullah sebedaya Al-Quran. Allah ada buneng di dalam Al-Quran. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu dfa' billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Dabuna Gusti Allah ya Al-Quran. Panapa maksudnya idfa' billatihi ahsan. Mun beda orang selanya lah, orang tengkih, orang tak lebur, orang ngani aja, orang beci keten kuleben panjenengan beles kalaben selebih bagus. Apa pengulan dabuna Gusti Allah? Karena mun ibales kalaben selebih bagus, orang setak lebur, ngani aja, tengkih, beci keten kuleben panjenengan, itu bakal abalik tadi orang sangat lebur keten kuleben panjenengan. Itu janjina Gusti Allah ternyata. Ben Allah tak bakal abhite janjina. Itu akhlak Rasulullah. Rasulullah sabanapa kali mak, sabanapa kali Rasulullah kaito ikani aja. Sabanapa kali Rasulullah kaito ikatengkih. Sarang orang Quraisy yang teka sekalian Rasulullah tak pernah males. Mun abad tibi seela salah itaritan. Bahkan nang peperangan Uhud menjadiin Rasulullah kadin to sampai ipate menjadiin Rasulullah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu sampai sedah nang peperangan Uhud beni cuma ipate itaritan. Dede kadin to iporak atek ento kalah ekakan itaritan. Kopeng ento ketok ilong kadin to ketok. Sampai mutilasi luar biasa Sayyidina Hamzah itu. Yang kenapa sih terjadi? Tinggal ngulati Rasulullah dengan Sayyidina Hamzah. Sampun saya teka-teka dinto yang ke astana sareng Rasulullah. Adu aki coba, hunten tak adu aki coba. Yang ke astana sareng Rasulullah matur ka Gusti Allah. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, sabora aki kaum abdina si ala kau ketika dinto Gusti karena kaum abdina ala kau ketika dinto keng tak uning ci abdina Nabi. Tahu ning cabtina Rasul, andaikan uning cabtina Nabi ben abdina Rasul pun tak kira ngelakoni ketika dinto. Loh, itu luar biasa nak akhlak Rasulullah. Apa mun tebak kering nyuates pas masih di ipate aja masih mati ternyata. Ipa mulai selebar aja aja. Karena apa beci pegel ate kak dinto. Reng sepo menjadi ipate keng Rasulullah punten. Bahkan di situ waktu Rasulullah kak dinto pernah autang ke orang Yahudi. Luar biasa Rasulullah Nabi autang ke orang Yahudi karena sederhana luar biasa Rasulullah itu mak telo arih telo malam dapur tak ngukos kayak itu biasa sabulan dapur tak ngukos kayak itu biasa dari sederhana Rasulullah sampai situ waktu Rasulullah kayak itu biasa panjenengan male uning Rasulullah kayak itu dari cowok endelem dari cowok endelem tinggal asolat tahajud tinggal asolat malam kayak itu gentenan sareng Siti Aisyah. Gentenan ketiban apa? Tinggal Rasulullah kento asujud, Rasulullah asujud, padane Siti Aisyah kento nyangka. Siti Aisyah asarin, Rasulullah salat tahajud. Tapi karena copek dalam Rasulullah, tinggal Rasulullah asujud, padane nyangka sareng Siti Aisyah. Tinggal Rasulullah abunguh, padane itu sabak boleh sareng Siti Aisyah. Dari copek dalam Rasulullah tadi tan. Lemangkana dari sederhana Rasulullah sampai situng waktu pernah autang dak orang Yahudi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ waktu pernah Rasulullah itu autang dak ke orang Yahudi, autang kala bencencih 2 bulan bekal majar, kalam perang Rasulullah itu pegedi ke orang Yahudi sebagai jaminan. Akhirnya teritan tak sampai 2 bulan,
Janjinya 2 bulan kangku Imajar. Tapi ternyata kita sampai 2 bulan. Kita ada pak kejanji kangku Imajar. Reng Yahudi kan toro-moro pas masuk ke dalam masjid. Rasulullah berapa anak polong sareng sahabat saja nah. Berapa anak polong ben sahabat reng Yahudi kan toro-moro pas masuk ke dalam masjid, pas langsung ngucap ke Rasulullah. Kenapa jepun reng Yahudi kan toh? Muhammad, amban nanti utang ke sengko Muhammad. Jepun reng Yahudi kan. Amban nanti utang ke sengko setia lebat na dari waktu kangku Imajar, amban kita majar tora setia marah majar Muhammad. Amban reng Quraisy lakar lebur ceng melanceng cenci. Reng Quraisy lakar lebur tak nepat mun cenci. Jepun reng Yahudi kalau sampai depak ke keluarga Rasulullah saya kau cai mah. Tapi Rasulullah pun tak jawab. Bakal saya pegel bani Rasulullah, sahabat saya benang tampeng ereng Rasulullah kan pegel saja. Lebih-lebih Sayyidina Umar gitu. Mun Sayyidina Umar pegel luar biasa. Sampai nyuwun izin ke Rasulullah. Kenapa jabon Sayyidina Umar? Rasul abdina nyuwun izin Rasul. Napa Umar? Menebi izin sareng ajunan reng Yahudi si cangkolang kurang ajar ke ajunan kitu peteng le rabi abdine. Sayyidina Umar kitu reng tatak teretan. Dia saing reng matura reng nyuwang ates Sayyidina Umar gitu. langsung main petengan gitu. Sayyidina Umar dari bengal lah Sayyidina Umar sampai Rasulullah ada bu ke Sayyidina Umar. Ihin ya ibnal Khattab jawaban Rasulullah. Ihin ya ibnal Khattab ma salak tafajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar. Luar biasa sampian Umar jawaban Rasulullah. Sampian ni kamu lebat ke situ nang situng jalan, lebat nang situng agag. Pas tabrak pagban setan alon tak buruh takok ketemu ban sampian iku jawaban Rasulullah. Dari bengal lah Sayyidina Umar. Sampai situng waktu nang imasa na kekhalifahan Sayyidina Umar, imasa kepemimpinan Sayyidina Umar kento songai Nil sebenarnya nang Mesir kento Asad nah. Sobung airnya sekali. Padahal sungai Nil kento sungai sangat teraja luar biasa. Sampai semangken jadi sungai terbesar sedunia. Nomor seban apa sih kento? Nang imasa na Sayyidina Umar sungai Nil kento Asad, sobung airnya sekali. Akhirnya karena sobung airnya sekali, Amr bin As sebagai gubernur Mesir waktu kadin tomator ke Sayyidina Umar. Cek aing nang sungai Nil nang Mesir kali itu Asad. Akhirnya mireng kabar ketika kadin to Sayyidina Umar itu mah nulis surat teretan. Kenapa sena surat tah? Min Umar bin Al-Khattab ila Naili Misra. Surat ria dari Umar bin Khattab eta cuakin ke sungai Nil sebenarnya nang Mesir tebuno Sayyidina Umar. Sena surat teretan sungai Nil tebuno Sayyidina Umar. Amban mun ta'khili, amban mun Asad keng karena pakonan langsung dari Gusti Allah. Amban mun ta'khili Asad keng karena langsung pakonan dari Gusti Allah, maka Umar taruh nurah dabun Sayyidina Umar. Maka Umar bin Khattab angkat tangan taruh nurah. Keng mun amban ta'khili, amban Asad keng karena beda pengaruh dari makhluk lain, beda pengaruh dari jin, pengaruh dari setan, maka amban 60 tahu bahwa surat riyah dari Umar bin Khattab itu. Pareng ngaki ke Amr bin As itu kon unta laki ke sungai ini lah sebenarnya nang Mesir. Ting depak ke Mesir unta laki surat kento teretan. Kun unta laki nanca aing mak nanca. Dari takok ke Sayyidina Umar. Polami badreng nyuates senin de bola. Nanti sungai parapan Asad pas toles surat min fulan dari nyuates umpama. Mun amban takili amban nahu tahu surat riyah dari fulan dari nyuates. Insyaallah tinggal unta laki surat ke sungai benih saja akili setahun takili sekali mak. Karena apa-apa tak ada pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kita bengal lah kalau bentakok ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abali ka cerita sakit buru teretan mator Sayyidina Umar ke Rasulullah. Rasul menebi izin sareng ajunan orang Yahudi secangkolang, sekurang ngajar ke ajunan kita. Ipeteng le rabi abdina. Debuna Sayyidina Umar. Rasulullah jawab empon Umar tahu sasa nikah debun Rasulullah. Tahu sasa nikah Umar. Beda lebih bagus dari nikah Umar debun Rasulullah. Kenapa lebih bagus? Gula pasai ngak ben sambian Umar. Gula pasai ngak ben sambian mun majer utang majer kala bencara si bagus. Reng Yahudi panika pasai ngak ben sambian mun naki utang naki kala bencara si bagus. Masya Allah pasai raga itu ya Rasulullah tani pokon pasai ngak. Gula pasai ngak ben sambian Umar. Mun majer utang majer kala bencara si bagus. Reng Yahudi panika pasai ngak ben sambian mun naki utang naki kala bencara si bagus. Ada bu Rasulullah kata Umar ater reng Yahudi ini ke ater ke tempat penyimpanan harta dan gula. Bajari utang dan gula palonas bahkan benih cuma palonas bajari lebih debuna Rasulullah. Tambahi boleh beri tambahan boleh debuna Rasulullah karena reng Yahudi ini kah mereka tekerjat ben sambian kibur. Anta kerjat reng Yahudi kento teretan ngucai pedeng daerah tekerjat apa-apa polan mun payi ini ben Rasulullah pedeng ongku tul kes ongku leer. Salang Sayyidina Umar.
Nah, akhirnya berangkat Sayyidina Umar ke tempat penyimpanan harta Rasulullah. Tinggal dapat Kak Adisah ibu jari ngutang Rasulullah ke orang Yahudi Kak Adin to teretan ibu jari lebih tinggal setara Kak Adin to Sayyidina Umar bah mereka ni ke orang Yahudi gila. Hei orang Yahudi dia bunuh Sayyidina Umar. Nyaman sampian saya lah. Dia bunuh Sayyidina Umar. Nyaman sampian saya orang Yahudi. Orang Yahudi kan to teretan bah jawab sambil misem. Sampian tahun ning kaden gula Umar. Dia bunuh orang Yahudi kan. Masa sampian tak kenal kaden gula. Dan gula ni Kak Umar pendeta Yahudi saya terkenal paling jujur nang kalangan orang Yahudi. Sobung pendeta saya lebih jujuran itu bang dan gula. Dan gula ni Kak pendeta Yahudi saya terkenal paling jujur nang kalangan Yahudi, ben terkenal paling jujur nang kalangan orang Islam Madinah. Takarjat Sayyidina Umar, subhanallah. Berarti sampean orang Yahudi saya terkenal jujur karo ada bun Sayyidina Umar. Sampean ni Kak pendeta Yahudi saya terkenal jujur karo. Ki Umar dan gula pendeta Kak Ruwa Umar. Masa sampean kita kenal ke dan gula. Tapi mun sampean reng Yahudi pendeta sih terkenal jujur sampean mak cangkolang akhlak ka Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun sampean nih ka orang bener pendeta Yahudi sih terkenal jujur, mak cangkolang sani ka akhlak ka sampean ka Rasulullah. Mak kurang ajar sampean akhlak ka Rasulullah. Reng Yahudi kata bah jawab teretan. Kenapa jawab bener reng Yahudi? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Yahudi kata bah jawab ke Sayyidina Umar teretan. Umar dan gula maca kitab Taurat Umar mulai dibun ada sampai ke bun budi jabuna reng Yahudi kata. Baca dan gula mulai dibun ada sampai ke bun budi Umar. Teliti sakapinah sifat-sifat Nabi si bakal iutus nang akhir zaman. Teliti bitan gula sakapinah sifat Nabi si bakal iutus nang akhir zaman. Ternyata sifat-sifat Nabi si bakal iutus nang akhir zaman ni kabedekapi nang Muhammad Umar. Sifat-sifat Nabi si bakal iutus nang akhir zaman ni kabedekapi nang Muhammad kecuali setong dan gula tak pernah nyaksi langsung. Setong dan gula tak pernah ngatela langsung ke sifat panikah. Kenapa sifat panikah debuna? Debun orang Yahudi kala annahu la yaghdabu li nafsih. Nabi si bakal yutus nang akhir zaman. Mun karo aban tibi ila asala, mun karo aban tibi ila kalero, mun karo aban tibi ikan aja tak bakal pekel Umar. Debun orang Yahudi kan. Mangka Nabi dan gula ki buru. Coba Muhammad bitan gula coba ki buru. Pekel na panten mun aban tibi ila asala. Muhammad ngusok na pantan mun abati bin ila salah ikan aja. Ternyata bener ongku Umar. Muhammad panikamun kalau abati bin ila salah tak pekel Umar dabun orang Yahudi kento. Makanya semakin dan gula ampun yakin, semakin ampun bertaja dan gula bahwa Muhammad nikah Nabi si bakal sayutus sareng Gusti Allah nang akhir zaman. Karena dan gula semakin ampun yakin minta tolong dan gula atar aki Umar atar aki dan gula ka ajuna Rasulullah dan gula apa saksienah nang iya ajuna Rasulullah. Dapat kajuna Rasulullah apa saksian orang Yahudi kak dinto teritan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam orang Yahudi kayak itu sebab genteng akhlak Rasulullah. Makanya nyontoh dan gue leben panjenengan teritan. Mun beda orang lainnya lah beles kalaban saya lebih bagus. Kita pok orang ngerok jalan seumpama lah nunduk sambil misem. Alhamdulillah rezeki neleng pelengan seumpama. Iya keng melarat sampai tepok orang karo nunduk sambil misem gitu makanya saya ngucak aja tak kuat ternyata apa jawaban apa udah pak beba kemarin mak pada tak kuat sih ngucak gitu karena akhlak berak gitu ternyata akhlak berak ikau leben ajunan latihan nah bisa mun kabolan keng latihan nah benih kalau sehari 2 hari setahun 2 tahun gitu latihan nah ternyata ya mun seumpama ke akhlak ketika adin to abdi ben ajunan kita bisa nindah ampun jek buang akhlak ketika adin to sahabat di minik lem ate la pola laku du malam abdi ben ajunan bisa nyontoh dah ke akhlak Rasulullah ka adin to amin Allahumma amin Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sampai ternyata dari luar biasa na akhlak Rasulullah dari luar biasa na akhlak Rasulullah ide lemah saya ngak orang saya salah matepak orang saya kelero akhlak Rasulullah ka adin to tak ducot mah akhlak Rasulullah itu tak ducot. Citung waktu Rasulullah itu pernah mius-miusan sarang sahabat asmanah Abu Abdillah. Mius sarang sahabat asmanah Abu Abdillah. Abu Abdillah itu sahabat yang ki muda, ki kana, kita araji. Akhirnya depak karo jalan mius Rasulullah sarang Abu Abdillah. Rasulullah pas istirahat medek tenda. Tek tenda sarang Rasulullah sarang Abu Abdillah
tinggal lestari batik tenda, lestari ke bayi tenda. Nah, ampun lestari, ampun jaga tenda, keluar Abu Abdillah kadin to dari tenda. Ternyata tinggal di depan keluar tenda tanpa bedereng bini ketelotin retin dia ada tenda. Bedereng bini ketelotin retin dia ada tenda. Akhirnya karena Abu Abdillah kadin to nak kena ngud. Maka sahabat pada andi nafsu akhirnya karena ngatela bedereng bini ketelotin retin, abeli boleh ke dalam tenda. Ma beli boleh ke dalam tenda, intar asalinan kelampi. Saya asal ajubaan au ba kalampian tokong pulang ngetera reng bini tindatin katal. Akhirnya kalau masuk ke dalam tenda Sayyidina Abu Abdillah kadin toh tinggal keluar dari dalam tenda pas juk toju alengki apolong ben orang bini saya ketelo kadin toh mah. Alongku ben orang bini saya ketelo. Dengan tahu le along polong ben orang bini mahram. Akhirnya dengan Abu Abdillah kadin toh ya asik ke ben orang bini saya ketelo dibudin pas Rasulullah micil dari dalam tenda. Micil Rasulullah di dalam tenda tak kerjat Rasulullah. Tak kerjat polana Rasulullah kadin toh ngolati Abu Abdillah para along polong ben orang bini mahram tak bangki je apa saya. Akhirnya mereka ni Rasulullah ke Abu Abdillah. Abu Abdillah sambian maklong polong ben orang bini mahram pas saya apa ni kama polong ben reng bini mahram. Napa kabar lo na sambian? Andi kabar lo apa sambian ben orang bini kada bun Rasulullah. Abu Abdillah